पूछेगा तो मैं अहमद रजा को पेश करूंगा, क्या तुम्हारे खानदान में कुछ कमी थी? क्या तुम्हारे तकवे में कुछ कमी थी? क्या तुम्हारी परहेजगारी में कुछ कमी थी? क्या तुम्हारी इबादत और रियाजत में कुछ कमी थी? तुमने न रियाजत को पेश करना चाहा, न हसब को पेश करना चाहा, न नसब को पेश करना चाहा, फिर अहमद रजा को पेश करना चाहा। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्यों अहमद रजा को पेश हक अदा कर दिया, वाह वाह वाह, सुभान, वाह वाह। तो सैयद शान रसूल सरकार फरमाएंगे, आलम ख्याल में मारूजा फकीर का तो जवाब मिलेगा। एक कादरी सुन ले, मेरा हसब अपनी जगह, नसब अपनी जगह, मेरा तक़वा अपनी जगह, सब अपनी जगह है। ये जो मामला जो आया था, मुझे जिनके सदक़े में सब मिला था, वही कह रहा था सब दे दे। आले रसूल तो दुनिया में जिंदा रहना चाहता तो शक्ल अहमद रजा में आ जाओ। जब तक लोग अहमद रजा से पैस पाते रहेंगे, तेरा ही पैस होगा। क्यों? आला हजरत में ऑलरेडी करंट था, इश्क रसूल का करंट था, गौसे पाक का फैजान था। उधर से हुक्म हो गया, इधर दे दो, जो चीज आले रसूल को जिनसे मिली थी वही तय करेंगे, दे दे, दे दे। क्यों? इनको खाली मसल की जरूरत है, जरा भी कनेक्शन मिल गया, पूरा लाइट करंट आ गया, जितनी भी जो आते चमक गया। तो गोया दोस्तों बुजुर्गों, सरकार आला हजरत ने है ना अपनी जिंदगी भर अपने पीर के गुण गाते रहे, हक अदा करते रहे। और माहिर रवालन ने क्या कहा, दोस्त ये आला हजरत मामूली नहीं है, ये मामूली मौलवी नहीं है, ये तो आला है, आला, ये तो आला है, इसके हर चीज आला है ना। ये कौन है? ये फतवे पे फतवा देने वाला मौलाना है। 14 साल की उम्र में पहला फतवा, फतवे पर फतवा है, फतवे पर फतवा है, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या इल्म हो गया, 14 साल की उम्र में फतवा आया, है ना। रामपुर का फतवा था, बड़े मुफ्तियों का था, कौन क्या क्या के लिखे। आला हजरत बोले इसमें जरा खामियां है, लोग वंडर हो गए, ये क्या खामी रहेंगी, क्या रहेगा, तो उन्होंने लिख दिया था। तो ये खुदा दाद अता थी, गौसे पाक का फैजान था। हजरत हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद कचोचवी रहमतुल्लाह अलैह जगह लिखते हैं कि आला हजरत ने जो भी लिखा वो कैसे लिखा, उधर गौसे पाक बोलते थे, इधर अहमद रजा लिखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये गौसे पाक का फैजान था, गौसे पाक बोलते जाते थे, अल्लाह हजरत लिखे जाते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये मामूली बात नहीं है। वलियों के वली, पीरों के पीर, जिस पे नजर करे उसका हाल क्या होगा। किसी को भी विलायत मिली, गौसे पाक के सदक़े मिली, जो भी वली बना गौस के कदम को कबूला। मेरा गौस तो राजन गौसी के तस्वीर में रहता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो उधर से आता इधर बोलते, क्या मामूली बात थी। और दौलतुल मकिया का जवाब देना था, है ना। देवबंदी उलमा ने इल्म गैब के ताल्लुक से जाकर वहाँ के शेख से, वहाँ के काजी से शिकायत की थी, तो सरकार गौसे पाक की मतलब सरकार आला हजरत की तबीयत भी सही नहीं थी, मगर जवाब देना जरूरी था। आपने 8-8.5 घंटे में 150 सफ़े अरबी में अद-दौलतुल मकिया इल्म गैब के ताल्लुक से लिखे, बगैर कुरान देखे, हदीस देखे, फिक़ह देखे, खाली लिखते गए। वो घंटे के अंदर पेश कर दिए। जब अरबा के मुफ्तियां पढ़े तो उनको लुगत देखना पड़ा, डिक्शनरी, इतने दकीक अजमी कैसा लिखा होगा, एक अजम वाला इतने दकीक अरबी कैसे लिखा होगा, लिहाजा उनको लुगत देखनी पड़ी है। तो मैं पूछता हूँ ख्याल में, सरकार आला हजरत तुम्हें बगैर दलील के, बगैर हदीस के तुम्हें कैसा ये पूरा तैयार करे। तो आला हजरत ये ख्याल है, बोलेंगे क्या, गौसे पाक भेजते थे, मैं लिखता था, मदीने वाला का भेजता था, मैं लिखता था, सामने देखता था, वो बोलता था, मैं लिखता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसरक आला हजरत, अज़मत आला हजरत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, नारे तकबीर। ये मामूली बात नहीं है,
بہت بڑی بات ہے جو اعلیٰ حضرت سے اللہ جو کام لیا. ہم ہندوستان والے بڑے فخر کے قابل ہیں کہ اللہ نے شہر بریلی میں اعلیٰ حضرت کو بھیجا. ان کا ہمیں احسان ماننا چاہیے. انہوں نے جو محنت کی، رات دن ایک کر دیا، تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا عشق رسول کے لیے، سنیت کی حفاظت کے لیے. انہوں نے بہت کچھ قربان کر دیا. تو آج اگر اعلیٰ حضرت کنز ایمان نہیں لکھاتے تو آج مشکل تھا ایمان بچانا. اعلیٰ حضرت کے فتاوی رضیہ نہیں ملتے تو مسائل کا سمجھنا مشکل تھا. یہ تو اعلیٰ حضرت کا کرم و فیضان ہے کہ انہوں نے امت محمدیہ کی بڑی خدمت کی. ہم ان کا احسان ماننا چاہیے. خواجہ کی عظمت معلوم ہی اعلیٰ حضرت سے، سادات کی عظمت معلوم ہی اعلیٰ حضرت سے، ولی کی عظمت معلوم ہی اعلیٰ حضرت سے، ہر ایک کی عظمت معلوم ہی اعلیٰ حضرت سے. موت کا ڈر نکل گیا اعلیٰ حضرت کی تعلیم سے. کیوں؟ میرا مصطفیٰ خبر میں بھی آئے گا، میرا مصطفیٰ حشر میں بھی آئے گا. واہ 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 واہ، کیا لطیف ہے سارے حضرت. واہ واہ واہ. تو اعلیٰ حضرت کی پوری تعلیمات کا خلاصہ عشق رسول. ہر پہلو پر اعلیٰ حضرت نے عشق رسول کو ظاہر کیا. تو آج ہم بھی اگر ایمان بچانا ہے تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اعلیٰ حضرت کے مشن کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہے. تو جب کہیں یہ باطل فرقے، باطل جماعتیں کچھ نہیں کر سکیں گے. اگر ہم نے اعلیٰ حضرت کو بھلا دیا، ان کے تعلیمات کو بھلا دیا تو آج کے دور میں ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا. بہت بہت سبحان اللہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. خبردار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کو نہ خوف ہوتا ہے اور نہ ہی غم. ہے نا؟ ٹھیک ہے، ٹائم زیادہ ہو چکا. اور میں یہی بولتا ہوں ہمیشہ، اگر میرے بیان سے تشنگی ہے تو میرے کیسے ڈالو. سبحان اللہ. بمبئی، مدراس، حیدرآباد، حیدرآباد، بنگلور، میسور، ہے نا، گوا، جہاں کہیں ہم نے بیان کیا ہے وہ CD لے لو، خود بھی دیکھو، بچوں کو بھی دکھاؤ.